हाय सांग मैंने केमी अच्छा मुझे आशा कर बहुत भल थे मुझे बर्तमान बहुत भल अच्छे सांग मैंने चल देखा आज मोर धनर आज गुपचुप किया है केमी गुपचुप खाऊ चल आज देखा मुझे खाइबी आप देखिए आम स्वामी स्त्री बर्तमान खाइबू है देखिए आप केमी लगुच भिडटा आप देखिए धनल धनल दब ना कुह मत खाइते भात 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 खाइबिनी मुझे खाइबी एइगा दियो मते मुझे खाइबी आइली की झनक देखो चमाले धन सहित बर्तमान आम गुपचुप खाइबा देखु भाई 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 मैंने समझ देखिए जदि वीडियो भल लगे आपण मैंने माने वीडियो तले कमेंट करूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु देखो वीडियो बर्तमान चलो मोर आमर बेबी सहित बर्तमान आम केमती खाऊे चुपचुप है देखा टिके खाली वेट कर मुझे आसे यही आसली कह तू कौदा तू कह मो धन मो बहुत कष्ट कर आज जाइए मो दौर छाड़ापी जाइए सी आणिक ये हूँ मो धनर फास्ट टाइम ब्लॉग वीडियो कराऊँच से किसी कहीपरूनी हेले आपण मैंने दुख किसी करेनि जिते भी तो मु अच्छी ना मु सब किसी माने कहबी है भाई भौणी मैंने आमको टी आग को बढ़ातु और भल पाइबा दिंतु प्रतिदिन जमी आम खुशी रहूँ सेमती आमको भल पाइबा दिंतु और जदि वीडियोटा भल लगे लास्ट कमेंट करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे है भूलें जमारू फुल देखु जापर सबकि है मो माँ चुप चुप जीव मो माँ चुप चुप जीव मो माँ देख मो मामा मत केमती खोज देख हाथ भी खाइब ना टेस्ट ओह बाबा माँ दवा माँ बर्तमान ये आलू भर्ता बर्तमान पैकिंग कराऊँ देख केमती आलू भर्ता पैकिंग कराऊँ आप भी सेमती आपण स्त्री को माने सेमती खुएबे है और बर्तमान आउ रहा आगतरा अच्छी चार्टा पाँचटा बर्तन बो को दवा है जहाँ बड़का हम से आमर आ मो धन से मैंने किसी कथा कहते आसेनी जो मुझे कैमेरा करी से बर्थडे कथा कहे है पूरा पूरा खटा पानी एमती मत नड़ कि तोर खा मु खाइबे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हे खटा पानी दिया जो बर्तन बो को खटा पानी सहित चुपचुप गुपचुप सब आनी से यहाँ पर एगुड़ा खाई सारे आहरी आसो आहरी खाइबा चुपचुप चाटी दियो से कैमरा करनी खाली सिगले भाषण कर तले तो चलछि देखो दे तले रे पानी मत नाले देख दाग ये मो भाईता एटी बसी कह मो पाइन टिके उत्साहित करूनु टिके एटी कैमरा रे उत्साहित कर पाकु आई मो मई बहुत कष्ट कर जमा काटबू नहीं एटा मो स्वामी को पाइन एटा मो पाइन कौन कौन डरी गल ए बाबा बर्तमान बर्तमान रेडी करदरा मो देखबे केतरा अछि 1 2 3 4 मात्र 4टा अछि 4टा टे किसो तू 2टा खाइबे मु 2टा खाइमी आ
ଖଟା ପାଣି ଖାଇବି ଖଟା ପାଣି ନାହିଁ ମାଆ କହିଲେ ସେମାନେ ଖଟା ପାଣି ଖାଇବେନି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଲା ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଭୁଜା ଭାର୍ସେସ୍ ଚୁପଚୁପ୍ ଖାଇବେ ସେମାନେ ଆଉ ଖଟା ପାଣି ଖାଇଲେ ତ ନିଶାଟା ଛାଡ଼ିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଦିବସରେ ଦେଇଛ ନା ଆଳୁ ବାବୁ ହଁ ମୁଁ ଦଉଛି ସ୍ୱାମୀ କେତେ ବୁକା ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବୁକା ନୁହେଁ ଏମାନେ ବୁକା ମୁଁ ବୁକା ନୁହେଁ ହେଲା ବାସ୍ ଦେଖିବା ମୋ ଧର୍ମ ମତେ କେମିତି ଖୋଉଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ସେମାନେ ତୁ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଥିଲି ଆଉ ଚାରିଟା ଅଟକି ଥିଲା ଆଠଟା ଅଟକି ଥିଲା ଖାଇଦେଲେ ସିଏ ତ ଢାବିଥିଲେ ଆଉ ଆଗ ମୁଁ ମୋ ଧନକୁ ଦେବି ସିଏ ମୋର ଲାଇଫ୍ ସିଏ ମୋ ସବୁ କିଛି ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଖୁଏଇବି ଧନ ନିଅ ନିଅ ଧନ ନିଅ 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 ଧନ ନିଅ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେମିତି ଆମର ଭଲ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଜମା ଭୁଲିବାନି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ହେଲା ଜମା ଭୁଲିବାନି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ମଜା ମଜା ସିନ୍ ଅଛି ହେଲା ଲାଗ ଯାଉଛି ପାଟିରୁ ମୋର ମନ୍ଦନକୁ ଖୁଏଇନି ତାକୁ ମତେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଖୁଏଇଛି ଆଉ ଖୁଏଇନି ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ଦର ଖୁଏଇ ଦିଏ ମୁଁ ଓହୋ କେ ତର ତର ହଉଛନ୍ତି ତର ଓହୋ ଆମ ଘରେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଷେଇ ହବନି ହେଲା ରୋଷେଇ ଆଜି କରାହବନି କାରଣ ନା ବହୁତ ସେମାନେ ଆଜି ଖାଉଛନ୍ତି ଭୁଜା ହାଣ୍ଡିଆ ଚୁପଚୁପ୍ ଖାଇବେ ହେଲା ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଥିଲି ଖୁଣ୍ଟାରୁ ହେଲା ପେଟଟା ଢୋଲ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ଆଉ ଖାଇବିନି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବିଛି ଚୁପଚୁପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଖାଇଦେବା ହେଲା ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାନି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଭାତ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଅଛି ଯେ ଗରମ ଗରମ କରି ଖାଇବା କଥା ଆଉ ହେଲା ଖାଲି ତର ମତେ ଖୁଇବ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ତର ହେଉଛି ଆଉ ଓହୋ ରେ ଭଗବାନ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି ଚିଟିଂ କରୁଛି ହେଲା ଚିଟିଂ ମତେ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଯାଅ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଆଉ ଖାଇବିନି ତୁମ ଖାଅ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୋ ଦେଲନି ଆଗରୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ତ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମେ ମତେ ମିଛିକା ମତେ ଖୁଆଉଛ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଯାଉ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଜବରଦସ୍ତ ମତେ ତୁମେ ଖୁଏଇଲେ ଦେଖୁନ ଚାରିପଟେ ହେଇଛି ଦେଖାଉଛି ଖଟା ପାଣିଟା ଟିକେ ଲୁଣିଆ ଅଛି ହେଲା ଖଟା ପାଣି ଲୁଣିଆ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲୁଣିଆ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ହେଲା ଏତେ ଖଟା ବି ଲାଗୁନି ମୋର ଭଞ୍ଜିଆ ଆଉ ଦେଶୀ ଖାନା ପାଞ୍ଚଟା ଦେଇଥିଲି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବ ଏଗାର ରଖିଦିଅ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗଲେ ଏଇଟା ଆଣିକି ଆସିବି ହେଲା ଏଇଟା ତୁ ରଖିଦେବୁ ଏଇ ଛାତ ଗୁଡ଼ା ରଖିଦେବୁ ଏଇ ତାଟିଆଟା ଆଉ ଏଇଟା ଦଟା ରଖିଦେବୁ ଯେଦିନ ଯିବ ସେ ଟାଉନ୍ ଗୋଟେ ଗଲେ କହିବୁ ଏଇଟା ନେଇଯାଅ ଏଇଟାରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଆଣିବ ଗୁପଚୁପ୍ କହିବ ନୁହେଁ ନା ବାସ୍ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା ଲାଷ୍ଟରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ହେଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ ଏଇ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।